नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र पृष्ठा को लौटेला मात्रे प्रथमे आम दृष्टि पड़े भाग्य केवल ईश्वर का हाथ में, यह केवे बदला जाई पारे ना। यार अर्थ कौन? प्रारब्ध, आज कर्म संस्कार और भविष्य ये सबू विधि विधान केवल परमसत्ता हाथ में। ये सारा व्यवस्था से तैयारी करती, ये सारा संसार और जीव जगत को से परिचालित करती एवं संचालित करती। तेबे भाग्य बदलिबार ये जबरदस्त गुड़ रहस्य को आपण आगे उपस्थापन करने मु एस्ट्रोलॉजर सुधीर आपण माने मोर ये वीडियो को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं शेयर करंतु, आउ मते उत्साहित करंतु। मु एमती आपण मानक पई नै आसुथिबी भाग्य बदलिबार जबरदस्त फर्मुला। तेबे आसंतु जानिबा, आपनक मन भितरे जिज्ञासा बढ़ी जीवनी कौन कौन से फर्मुला। एबे आसंतु जानिबा भाग्य केमिति बदले। बैंक ट्रेजरी लॉकर रे दुईटा चाबी थाए आज्ञा, गोटे थाए आपनक पाखरे आ गोटे थाए बैंक मैनेजर पाखरे। ये दुईटी जाक चाबी मिसिले जेकि आपण ट्रेजरी रु किछि पाई परिबे। जे पर्यंत चाबीटी रही बैंक मैनेजर हाथ में, आपण जेते चेष्टा कले मध्य से ट्रेजरी को आपण खोली परिबे नहीं। बैंक मैनेजर जदि भी ट्रेजरी खोला रही, जदि आपणकर हाथ रखा चाबीटी को आपण न खोलुचंती, खोलिया चेष्टा न करुचंती, ताहले मध्य ए ट्रेजरी खोली परिबनी। ताहले बैंक मैनेजर का हाथ थिबा से चाबीटी होची ईश्वर, परम सत्ता, भगवान, अल्लाह, खुदा, आपण जहाँ भी कहि पारंती। आ आपणक पाखरे थिबा चाबीटी होची आपणकर कर्म। मन रखंतु, आमर कर्म एवं आमर संस्कार को लेकर भाग्य तैयारी होची। भाग्य को बदलाई दबार क्षमता आम संस्कार भीतर ही लुचि रही। संस्कार संस्कृति तैयारी होची, आ संस्कृति ए सारा संसार सृष्टि होची, ए सारा संसार परिचालित होची। भगवत गीता को जदि आमे देखिबा, पृष्ठा 18 श्लोक 66 रे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती, संपूर्ण धर्म को मो पर त्याग कर दियो, मोर शरण को आसी जाओ, मु तुमको सर्व पापर मुक्त कर देबी, चिंता करो नहीं। तुमर चिंता करिवार किछि आवश्यकता ही नहीं। कर्म कर, भगवान को ऊपर समर्पित हो जाओ। ए दुईटी जाक चाबी एकाठी हो जिवो एवं बैंक ट्रेजरी रो तालाटा खोली जिवो। तथापि आपनक मनर द्विधा आसुछि ना, यह केमिति संभव? यार सरल सूत्र किछि कुह। हाँ, मु तो आपनको निश्चित यार सरल सूत्र किछि कहिबी। सेति पई मु आजि एही रहस्य को अनावरण करिया पई आपनक सामने उपस्थित हिछि। सहज और सरल उपाय रे जे सेही परम सत्ता, जे भाग्य चक्र को सृष्टि करूचंती, सारा विश्व ब्रह्मांड को संचालित करूचंती, तांकरी पाखरे आमे गुहारी लगेबा केमिति? कौन सही रास्ता जानती? एई गुढ़ रहस्य केबे प्रकटित होते प्रकट हुए नहीं, कई प्रकट करती नहीं। जदि प्रकट होइजिबो तेबे समस्ते जे भगवान दरबार रे गुहारी करिवे, आपत्ति करिवे, समस्तंकर भाग्य ताला खुली जिवो। सेति पे यार एक सरल और सहज पथटी को अत्यंत गोपन रखा जाइछि, नचेत ए सृष्टिर नियम बदली जिवो। अत्यंत प्राचीन, अत्यंत विरल से रहस्य सृष्टिकर्ता निकटरे निजर अर्जी बा आपत्ति जणैबा पई किछि दिव्य द्रष्टा महान मुनि ऋषि माने एहाकू
ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 2ଟି ଟ୍ରିପ୍ସ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। এই 2ଟି ସରଳ ରାସ୍ତା କହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ସେହି ପରମ ସତ୍ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ କି ମୁରାଦ, ମନର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭଳି ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେହି ପରମ ସତ୍ତାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସୃଷ୍ଟି 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟିର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ହେଲା କି ନାହିଁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଲା କି ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ରହସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମ ସଂସ୍କାରକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ କହନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ, ଅର୍ଥହାନି, ମନାନ୍ତର, ମତାନ୍ତର, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଏହାର ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା, ସୁଖରେ ରହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଈର୍ଷା, କପଟ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଭରି ରହିଛି। এই ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବା ଭାଇବ୍ରେସନ ସାରା ବାତାବରଣରେ ହିଁ ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ଏଇଭଳି ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସ୍ନେହ, ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେବେ ଆମେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଓ ଭଲ ଭାବନାରେ ଯଦି ଆଜି ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ନ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁଡ୍ ଭଲ ନଥାଏ, ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ସେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଇକରି ମୁଡ୍ଟା ମୋର ବହୁତ ବଦଳିଗଲା, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମର ଭଲ ଥିବା ମାନସିକତା ବେଳେ ବେଳେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ। ଆମେ କହୁ ଯେ ସେ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ କଥା ହେଇକିରି ମତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, କେହି କହନ୍ତି ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଏନର୍ଜିର ଖେଳ ବା ଉର୍ଜାର ରହସ୍ୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉର୍ଜା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦେବା, ସେହି ପ୍ରକାରର ଏନର୍ଜି ଆମରି ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକତା। ଲୌକିକ ଆଉ ପରାଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଏହି ହେଉଛି ରହସ୍ୟ। ମତେ କେହି ଜଣେ ଖରାପ ଭାବୁଛି, ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଥିରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବି? ଏହାର ଉପାୟ କୁହ, ଏହାର ଉପାୟ କୁହ ଭାଇ। ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେଜାଣି କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ବି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତଥାପି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପରମ ସତ୍ତାର ନଜର ରହିଛି, ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଦୁଆ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତେବେ କେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଏଭଳି ରହିଛି ଯେ କି ଆମର ଭାଗ୍ୟର ତାଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ? ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ
विषय भाविबा ही छाड़ी दियंतु तांको विषय प्रथमे भाविबा ही छाड़ी दियंतु तांको ठरु जो नेगेटिव एनर्जी आसुची जो नकारात्मक ऊर्जा आसुची से फ्रिक्वेन्सी को आपण प्रथमे कट कर दियंतु देखिबे से लोकर नेगेटिव एनर्जी तार नकारात्मक ऊर्जा आपणकर किछि क्षति करि परिबो नाही आपण सदा सर्वदा कनेक्ट ही रहिबा द्वारा एई नकारात्मक शक्ति हुए तो आपण को ऊपर हावी ही पारे आपण को ऊपर एक प्रभावित करि पारे एहा ही होची रहस्य ये सारा विश्व ब्रह्मांड गोटे रहस्य एई रहस्य लौकिक एवं परालौकिक जगत रहस्य एई होची शक्तिर खेल एई रहस्य को जानंतु कर्म को भगवान मन करी निष्ठापर कर्म करंतु देखिबे आपण निश्चित सफलतार पाददेश पहुंची जिवे आज पई मोर वीडियो एतिकी परवर्ती अध्याय आपण मानक पई एमती अनेक उपादेय तथ्य नै आसीबी मोर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करंतु बहुल मात्रा रे मते उत्साहित करंतु जय जगन्नाथ।